नमस्कार बंधुरा आमी सुष्मिता आमार रान्नार चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत जानाई। चलो आज के तोमादेरके देखाई मिष्टि कुमड़ो और आलू दिए निरामिष एकटी तरकारी रेसिपि, जेटा निरामिष दिने गरम भाते परोटा बा रुटी जे कोनो किछुर साथे खेते पारबे। रान्नाटा आमी सर्षेर तेले करछि। आलूगुलो एरकम साइज करे केटे निये तेले 2-3 मिनट भालो करे भेजे निये आलादा करे तुले निচ্ছি। फोड़ने एक शुकनो लंका एक तेजपाता और कयेकटी पाँच फोड़न दिচ্ছি। केटे नेওয়া मिष्टि कुमड़ोगुलो दिए दिচ্ছি। मिष्टि कुमड़ोगुलो आमी एकटू बड़ो साइजेर करे केटे निয়েছি, केनना मिष्टि कुमड़ो अन्यान्य सब्जिर तुलनाय একটু তাড়াতাড়ি নরম হয়ে গলে যায়। मिष्टि कुमड़ोगुलो भालो करे 3-4 मिनट भेजे नेब। मोटामुटी भेजे नेওয়ার परे गुঁড়ো मशलागुलो दिए देब। गुঁড়ো मशला हिसेबे दिচ্ছি हलुद, प्रयोजन मतो नुन, जिरेर गुঁড়ো, धनेर गुঁড়ো और सामान्य लाल लंकार गुঁড়ো। सब गुঁড়ো मशलागुलो दिए भालो करे भेजे नेब। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে আগে যে আলুগুলো অল্প ভেজে রেখেছিলাম সেইগুলো দিয়ে দেব। কিছুটা আদা কুচিয়ে দিচ্ছি। আর সামান্য চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এখন 5-7 মিনিট ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নেব। ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষিয়ে নিয়েছি, তেল ছেড়ে এসেছে। এখন প্রয়োজন মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে 2-3 মিনিট ঢেকে রেখে ফুটিয়ে নিচ্ছি। দেখুন তরকারিটা বেশ মাখো মাখো হয়ে গেছে। এখন সামান্য গরম মশলা দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নামিয়ে নিন। ভিডিওটি লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন আর কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো। এরকম রান্নার ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।